Goeienaand, baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis Puren. Inwoners van KwaZulu-Natal begin stadig maar seker om die stukke van hul lewens op te tel na die vernietigende oorstromings verlede maand en die afgelope naweek. Meer as 440 mense is dood in die vloede wat die KwaZulu-Natalse kus in April getref het. Saterdag is verdere skade aangerig toe nog swaar reën oor die gebied uitgesak het. Om te hoor wat die stand van sake en skade is, praat ons nou via Zoom met SABC-joernalis Reën in ons Durbanse nuuskantoor. En baie dankie dat jy vanaand by ons aangesluit het, Reën. Wat en hoe lyk sake op die grond? Baie dankie Lenet. Ja, soos jy daar gesê het, die menslike tragedie is regtig die grootste. Ons het nou gehoor van nog een persoon wat in die onlangse oorstromings die naweek oorlede is. So die dodetal staan op 449. Maar dan ook die ontsettende skade aan mense se huise wat heeltemal oorstroom is, weggespoel is, heeltemal net verkrummel het. Groot woonstelblokke, geboue wat ons gesien het ook hier afgelope naweek in Umdloti. Die skade aan geboue, paaie, brûe, elektrisiteit, water toevoer, dit is die grootste krisis. Praat 'n bietjie en brei vir ons uit op die dienste en hoe moeilik dit is om self toegang tot mense te kry. En ek wil ook hê jy moet later net 'n bietjie uitbrei oor waar mense 'n heenkome vind en huisvesting kry. Ja, dit is een van die grootste probleme. Die paaie wat nou weggespoel is, natuurlik probeer die regering die eerste en die onmiddellike nood is om huisvesting vir mense te gee wat nou glad nie 'n heenkome het nie. Wat absoluut alles verloor het. ID-boekies, elke ding wat hulle besit het, is weg. So die grootste nood was nou om plekke te kry, behuising vir die mense in gemeenskapsale. Daar's so 91 sale wat tans gebruik word, selfs kerksale. Daar's baie privaat sale wat gebruik is ook, wat ook gebruik word vir mense huisvesting. Maar dis natuurlik nie die ideale plek vir mense om vir so lank te bly nie. Ons het nou al vir 6 weke bly van hierdie mense. Ek dink dit is nou omtrent 7000 wat hierdie tydelike huisvesting kry in gemeenskapsale. Ongelukkig lyk dit asof die tydelike behuising wat hulle nou bou, dit is so 4 weke terug al aangekondig en hulle het begrotings daarvoor toegeken. En daar is 1800 wat sou gebou gewees het. Nou, ek dink nie, ons is nie heeltemal seker van die teikendatums nie, maar hulle het vir ons gesê 1800 sal gebou word. Maar ek dink die laaste inligting wat ons gekry het van die premier af, sê 77 is gebou. So die grootste probleem wat die provinsie is, nie net die feit dat daar gaan nie eers genoeg huise, tydelike huise gebou kan word vir mense nie, maar ook daar is nie genoeg beskikbare grond en veilige grond vir mense wat byvoorbeeld naby waar hulle gebly het, naby hulle gewoongebiede gebou kan word nie. So dit is 'n groot dilemma wat 'n lang tyd gaan neem om opgelos te word. As jy vir ons kan terugneem na verlede maand met die aanvanklike oorstromings en so baie mense wat hulle lewens verloor het, maar ook wat letterlik geen heenkome gehad het nie. En ons kyk na nou, wat het intussen gebeur, benewens nou hierdie huisvesting waarna jy verwys het, Renay? Wat het gebeur? Kyk, soos wat dit nou maar, as 'n krisis jou tref, dan kom almal nou saam en daar was regtig nou ook privaat instellings, nie regeringsorganisasies wat nou nog baie werk doen. Die Rooi Kruis en jy weet van baie nie regeringsorganisasies wat betrokke is, want die regering kan nie alles self doen nie. So en dan het hulle ook natuurlik kospakkies en klere en komberse en die noodsaaklike dinge gaan aflaai by van hierdie gemeenskapsale. Maar wat ons nou net gister gehoor het, van die mense sê daar is nie genoeg kos nie. Hulle kry byvoorbeeld nie meer kospakkies by een raadslid het gister gesê in 'n plek naby Paaie dat daar is nie meer kospakkies word afgelewer nie. So weet dit moet 'n konstante plan wees van die regering om by al hierdie mense uit te kom en hierdie onmiddellike nood vir mense te kan verskaf. Maar nou natuurlik die volgende stap wat hulle wil doen is om die huise te bou en tydelike behuising te gee
wat ek nou sê is ook nou vorder baie stadig. En dan die grootste ander probleem is water en elektrisiteit toevoer. Na verskriklik baie gebiede is nog omtrent nie bestaan nie. So en omdat die paaie weggespoel is in so baie gebiede, 'n belangrike pad byvoorbeeld van Durban na die Noordkus toe, die M4 wat ons die M4 noem, is so beskadig hy kan glad nie gebruik word nie. So daar moet ompaaie geneem word en natuurlik kan watertankwaans. Daar is so 188 wat die provinsie en die eThekwini munisipaliteit beskikbaar gestel het. Die kan natuurlik nie by hierdie plekke nou uitkom nie. So jy het 'n situasie waar jy watertankwa wil instuur vir mense, maar na mense plekke toe, maar daar is nie paaie om vir hierdie groot voertuie nie. So wat ons nou baie keer gekry het, mense kry selfs hulle eie bakkies en laai houers, waterhouers op en ry dit self deur so na mense toe. So dit is 'n ontsaglike probleem vir al wil jy ook alles regkry, is daar net nie, daar's nie eintlik die infrastruktuur om hierdie watertankwaans nou byvoorbeeld by plekke uit te kry. So soos ek sê, dis wat die plaasregering vind is die belangrikste nou, is om watertoevoer te herstel en dan ook elektrisiteitstoevoer. Maar daar is byvoorbeeld Tongaat in die noorde van Durban. Hulle het byvoorbeeld 'n watersuiweringsaanleg is totaal en al verwoes. En dit gaan omtrent soos 30 miljoen rand kos om die skade te herstel. En hulle sal heeltemal die suiweringsaanleg moet herbou volgens die provinsiale regering se inligting wat hulle vir ons gegee het. Rene, dit klink vir my asof dit vir die meeste 'n oorlewingsstryd is. As joernalis wat elke keer hieroor verslag doen en daarna die situasie kyk, is jy oortuig dat die plaaslike regering werklik waar in beheer is, dat daar werklik 'n plan is om mense te red en te help, of is dit maar net laat God se water oor God se akker loop totdat die volgende storm ons tref? Ek hoor wat jy sê, daar is 'n plan, maar baie keer dink ek hulle is net oorweldig. Soos wat die eThekwini munisipaliteit sê vir ons elke dag, hulle het soveel spanne op die grond en hulle het soveel mense in die veld en hulle is besig in dag en nag te werk om hierdie skade te herstel aan die watertoevoer byvoorbeeld, wat die belangrikste is vir mense. Jy weet, jy kan indink as jy vir ons het gister met 'n familie gepraat waar hulle 7 mense moet vir water gee vir 'n dag. Dit is 150 liter sê hy nodig, maar hy moet nou stap met 'n houer van 5 liter of 10 liter om water te gaan kry. Want hy sê die watertankwaans is ook, daar's nie genoeg van hulle nie, kom ook nie gereeld nie. So hulle probeer, hulle het meer watertankwaans aangeskaf. Hulle sê die ingenieurs is uit op die tonele waar die skade, die ergste skade is en om byvoorbeeld tydelike waterpype ook aan te lê vir nou. Maar ek dink die grootste probleem is, dit is net ek dink nie mense besef eintlik hoeveel water, hoeveel reën het geval nie. As ons kyk na wat kundiges vir ons sê, ons het 380 milliliter water die eerste keer in April, die 11de April van daai 2 dae gekry. Dit is 30% van wat ons in 'n jaar kry. So jy kan jou net indink hoeveel water is dit wat neergestort het. En natuurlik met KwaZulu-Natal se kleigrond, se sanderige gebiede se steil heuwels. Ons is bekend as die provinsie van steil heuwels. Daar is niks wat die water kan stop nie. Dit is basies dit is 'n natuurramp. Jy weet wat mense nie altyd kan sê, kan jy aan die regering jy kan nie hulle blameer noodwendig nie, want dit is groot skade, dit is groot waterpype, dit is brûe, dit is die hoofpaaie, dit is die N2 byvoorbeeld is nou een van ons nasionale paaie aan die suidkus, wat vir seker nou al 6 weke ook toe is. So dan jy kan net indink, en veral nou dat hulle nou planne gehad het na die 11de April en net begin van die skade, daar is brûe, klein tydelike brûe wat gebou is, wat nou net weer weggespoel is. So dit is 'n groot taak. Dis amper, ek sou nie sê hulle kan dit nie self herstel nie, maar dit gaan lank neem. Dit gaan werklik lank neem en as hulle doel teiken stel, dink ek gaan hulle dit nie kan maak nie.
René, dankie. Jy lei ons nou netjies in na die volgende gesprek wat ons hier op Fokus gaan hê. Baie dankie vir jou beskikbaarheid vanaand. Net hierna vind ons uit wat die skade aan Paaie en Brûe in KwaZulu-Natal is. Bly gerus ingeskakel. Welkom terug by Fokus. KwaZulu-Natalse paaie het ook swaar deurgeloop tydens die oorstromings. Paaie het verspoel en sommige is erg beskadig. Brûe het plek heeltemal weggespoel. Met 2 hawens in die provinsie speel die paaie 'n belangrike rol om goedere na die res van die land te versprei. Om te hoor wat die omvang van die skade aan die paaie is en hoe lank dit gaan neem om te herstel, praat ons nou via Zoom met Dumisani Nkabinde. Hy is SANRAL se streekbestuurder in KwaZulu-Natal en met Kwanele Nkalane. Hy is woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer. Thank you so much for joining us, gentlemen, this evening. Maybe I will start with you, Dumisani. Just give me an overview of your summation of what's happening on the ground. Thank you, Lane. I would like to greet the viewers at home. Yes, in KwaZulu-Natal, we're all aware that there's been major floods in April, and then last weekend in May, we've been hit by another wave of floods as well. So the situation is quite dire, and the people of KwaZulu-Natal, a lot of them have been left devastated without homes. Some of them, many of them, thousands are actually congregating in community halls and so forth. And indeed, for what we are talking about today, our roads have been affected severely, cutting people from places of work and so forth. But yeah, I think as an intro, that should summarise. Thank you. Thank you so much. And from a provincial point of view, Kwanele, what's your summation? Well, our view as the province, we share the same sentiments as SANRAL. Remember, we are working together jointly in dealing with the challenge that we are faced with in the province. We have been aware that there is this challenge of global weather patterns which is affecting the province. Starting back in 2008 to now, there's been localized floods, and there's been lot of impact and devastation in our infrastructure. As we are talking now, the Premier of the province, Premier Zigalala, and the MEC for Transport, they are busy visiting and assessing some of the projects in the province. We have recorded in the previous major floods about 1,365 projects that were affected in the province at an estimation of about 5.6 billion rand. Now we've had this weekend as well, so we are still conducting further assessments to establish what exactly has been the further damage from this weekend. But obviously we are working together with all agencies. The Minister of Transport has been here and convened meetings with all agencies, PRASA, SANRAL, including us as the province and municipalities, so that we are able to develop a comprehensive response, and we are working on that response so that we are able to begin in earnest to fix the damage. Some of the roads we have started, some are going to require a long-term plan in terms of the recovery and also the repairs. I'm going to allow you in a moment to just elaborate on that comprehensive plan there, Kwanele, but let's return to the conditions on the N2, the N3 and the N4. Dumisani, give us an overview of what's happening, what have you been able to control, and what are you literally sitting back and saying, let's wait to see how this plays out? From the national road perspective, I must say that the way we design our freeways, we always put in engineering terms the flood, the return period that we want our roads to survive a 1 in 50-year flood or 1 in 100-year flood. So that design principle has actually helped quite in great length, because if you look at the 24-hour rains that were received, they are well in excess of, I think, 350 mils over 24 hours, which
if you look at it, in some areas that becomes like a total rain volume for 1 year. So getting that over 24 hours becomes quite severe, and it touches the point whereby you are triggering those 1 in 50, 1 in 100 year flood. So from the national roads, we've been affected, but not as severe as the provincial roads and the local municipality roads. So if you look at the total damage that we have suffered as the national roads, on the N3, on the N2, a lot of floods created mudslides and slope failures and so forth, that actually there were mud that flow over to block the roadway. A lot of that, we called it stuff that we were able to actually actively recover the roadway within 24 hours by deploying the routine road maintenance teams, which are currently on the ground to clear that types of failures. So in essence, there were failures like the ones that I'm talking about, which was just an overnight or 2 days and so forth in terms of clearing and opening the traffic. And then there were failures that requires a long-term attention. In that particular sense, we have seen where we have actually, at Umdloti is the most severe for Sanral, where Umdloti Bridge was pushed, the bridge itself was pushed out of position by more than half a meter. Dumisani, sorry, I'm going to interrupt you there for a moment. When we come back to the break, from the break, I would really want you to specify what's the condition of N2 right now, N3, N4, what are the alternatives, what's in place, so that whoever is trying to go or get to Durban, they know exactly what the situation is. So after the break, well, I'll allow you to please be specific about that. Moenie weggaan nie, ons is nou terug en praat ons verder met ons twee gaste. Ons praat vanaand oor die toestand van die Paaie in KwaZulu-Natal na die oorstromings. Ons gaste is Dumisani Nkambinde van Sanral en Kwanele Nkalane van die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer. So if we talk about the N2, the N3, the N4 and alternative routes, what do you say to that, Dumisani? Briefly? Briefly, N3, we've got it currently fully open. So we managed to clear all the mudslides and all that. And then on the N2 North, we only affected in 2 areas. There by just past the gateway, there is Umhlanga River. So there we are down to 1 lane, and then further up past the toll plaza, the toll plaza to the airport further up on the north. There is Umdloti Bridge, which is also affected, as I mentioned. And then there we are monitoring the traffic to go to the opposing direction on the southbound carriageway in order to manage a two-way traffic. And then further south of Durban, there is a complete closure of the N2 around Mkababa and also at Mkomas. So we are currently on program to actually open the traffic before the end of this week. Okay. For that section of the road, which is a huge relief because that section was closed since April. So we have built a temporary bypass there that will allow the flow of traffic. Thank you. That is our situation on the N2. Thank you so much for that summary. Kwanele, you're going to have the last word before I say goodbye to both of you this evening. You touched on the comprehensive plan, but how does this impact the transportation of goods and people wanting to do business in KwaZulu-Natal? Well, partly it does, because if the major provincial roads are affected, obviously there will be a slow movement, especially of articulated vehicles. But like my colleague Dumisani has said, we were thankful that at least N3 is open, and the N2, there's also work that is going on in terms of ensuring that the roads are repaired. So we hope that
the reopening of the N2 in Umdloti and Umkomazi will assist in easing the traffic up and also making sure that there is easy movement of goods. But we are also monitoring provincial roads on a daily basis. We've got teams that are on the ground, ensuring that all those roads are being assessed, and where we can, using our internal teams, the work is happening. There are also a few others where we've experienced the sinkhole, like R74 in Wamapumulo and M40 in Edendale, where there's been sinkholes and those roads have been forced to close and motorists are using alternative routes. So those are becoming to be very difficult, especially to the transportation of goods. But we wish to assure the people of the province and South Africa that the provincial government, working with all our agencies, we are doing all we can, making sure that we are attending to these issues speedily and be able to return the situation to normalcy. Gentlemen, thank you so very much for joining us this evening and for giving us that background. We appreciate your time and availing yourselves for our show. Dit is met groot leedwyse wat Fokus gister verneem het van die afsterwe van een van die land se voorste ekonome, Mike Schuessler. Hy was 60 jaar oud. Mike was 'n gereelde gas hier op Fokus en dit was veral sy vermoë om ingewikkelde ekonomiese sake in eenvoudige taal vir ons almal te verduidelik wat ons sal bybly. Hy was vir baie die sagmoedige reus met 'n sterk en 'n skerp intellek en fyn waarnemingsvermoë. Fokus het op 6 April vanjaar vir die laaste keer met hom gesels en hier is so 'n kort uittreksel uit daardie onderhoud. Een van die lande waar ek dink die olieprys 'n baie groot invloed het, ja, omdat ons nie alternatiewe het nie. Dit is die groter probleem, maar in terme van 'n prysstyging, dink ek het ons nie die tipe prysstyging gekry wat baie ander lande gekry het nie. En ek dink dit het ons bietjie gered, maar bygesê, dis werklik waar dit maak verbruikers reg oor die wêreld seer. Daar's geen twyfel by my dat hierdie amper 'n aanval op die middelklas is in 'n plek in die reg oor die wêreld, maar in 'n plek soos Suid-Afrika waar jy nie meer 'n trein kan ry nie en busse het ook al minder geword, is daar net nie alternatiewe vir die middelklas as om petrol in te sit nie. En dit maak dit vir hulle baie moeilik en dieselfde met kos, dan meer vir die armes. Ons gesien dat die broodpryse verskriklik styg. Al daai tipe van goed is besig om 'n baie groot probleem te raak vir die verbruiker daar buite, maar ons is nie alleen nie. Ons innige medelee aan sy vrou, sy seun, ander familielede en al sy vriende. Dis ongelukkig al vir vanaand. Onthou, indien jy weens beerkrag of enige ander rede nie vanaand se uitsending kon kyk nie, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Soek onder Fokus, SABC en die datum van daardie uitsending. Jy kan ook met ons kontak maak, volg ons op Facebook. Ons blad daar is by Fokus SABC of volg ons dan ook op Twitter by Fokus ZA. Ons hoop jy kan wel volgende Woensdag aand om 7 weer by ons aansluit hier op SABC 2. Baie dankie vir die saamkyk en die terugvoer. Mooi aan verder. Totsiens.